السلام عليكم. إذا مرحبا بكم. صفحة 68 mes apprentissages en français المستوى الخامس. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble comment compléter un texte lacunaire à partir d'éléments donnés. إذا اليوم غادي نشوفو كيفاش غادي نكملو واحد لو تكست اللي كيتسمى ان تكست لاكينير. هو التكست لاكينير هو فيه النقاط كيعطيونا كلمات باش غادي نكملوه. والكلمات هنا عندنا في سؤال رقم 4. إذا غادي نمشيو نقراو الأسئلة. نبداو بسؤال رقم 1. Expliquons les mots difficiles. إذا غادي نشرحو الكلمات الصعبة. Comptons le nombre de trous dans le texte correspond-il au nombre de mots donnés en exercice numéro 4. إذا غنشوفو شحال عندنا من تخو. إذا عندنا الفراغات اللي عندنا هنا 1 2 3 4 5 6. غنشوفو واش هو كيساوي عدد الكلمات اللي عندنا في ليكزارسيس. السؤال رقم 4. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6. إذا السؤال oui elle correspond. Donc, que remarquons-nous sur la longueur des pointillés? Les pointillés, la longueur des pointillés هو هاد la longueur اللي فيها نقط من هنا حتى لهنايا. في هاد لو تكست كامل هاد لي بوانتيي كلهم عندهم نفس la longueur. إذا غادي نمشيو للسؤال رقم 4 لأنه هو اللي فيه السؤال. سؤال واحد اللي كاين هو كيفاش نكملو هاد الفراغات. إذا نقراو النص. لا كونفونسيون انترناسيونال السطر الأول. La Convention internationale des droits de l'enfant fait les recommandations suivantes. إذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فيها هاد les recommandations suivantes. فيها reconnaissez au. إذا كنعرفو بأن reconnaissez au reconnaissez aux enfants du monde. إذا تعترف للأطفال للعالم. aux enfants du monde leurs besoins spécifiques. هنا غادي نكتبو spécifique. إذا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كتعترف للأطفال بالحقوق ديالهم محددة. مجموعة من الحقوق leurs besoins spécifiques أو الرغبات المحددة. traiter tous les enfants sans. إذا التعامل مع جميع الأطفال دون تمييز sans discrimination. penser à. إذا تفكر في الانتيغي. إذا تفكر في الاهتمام بالطفل. l'intérêt. Penser à l'intérêt de l'enfant et à sa survie. Et à sa survie. والبقاء ديالو. Et à son développement. Respecter son droit à la participation. احترام حقه في المشاركة. à la participation. إذن هذا هو الشعار ديال la Convention internationale des droits de l'enfant. نمشيو l'exercice travail individuel. بالنسبة للسؤال الخامس هنا نسيناه. السؤال الخامس lisons à haute voix le texte obtenu. ملي غتسالي هاد النص غادي تقراه. نمشيو للكومبليت individuel travail individuel. Lis et complète le texte à l'aide des mots suivants. إذا غادي نقراو وغادي نكملو النص باستعمال هاد الكلمات
اللي عندنا la charte d'un cours à distance. Donc, consulte au quotidien ton cahier de texte pour voir. Consulte au quotidien ton cahier de texte pour voir le programme. Le programme 10 jours. Prépare à l'avance ton matériel numérique. Téléphone, tablette, ordinateur. Prépare à l'avance ton matériel scolaire. Matériel scolaire. Livre, cahier et stylo. Numéro 4. Connecte-toi toujours à ton cours à distance. إذن عن بعد تعليم عن بعد à distance. رقم 5. Signale ta présence au début de chaque séance. Signale ta présence au début. رقم 6. N'hésitez pas à demander n'hésitez pas à demander de l'aide. لا تنسى أن تطلب لا تتردد في طلب المساعدة à ton enseignant, c'est ton droit. هذاك راه من حقك. رقم 7. Évite de faire des bruits qui peut déranger le bon déroulement des cours. إذا نعاودو نقراو ونشرحو. إذا لا شارت دان كور à distance. إذا هذا ميثاق ديال واحد التعليم عن بعد أو درس عن بعد. أول حاجة في هذا الميثاق هي consulte au quotidien ton cahier de texte pour voir le programme du jour. خاصك تمشي يوميا للتكست الكيي ديالك باش تشوف البرنامج ديال النهار. Deuxième chose, البوان الثانية, prépare à l'avance ton matériel numérique. وجد الماتيريال النيميريك ديالك. والماتيريال النيميريك هنا كنقصدو به باش كنقراو عن بعد هو التليفون ولا الطابليت ولا الحاسوب البيسي اورديناتور. prépare à l'avance ton matériel scolaire. توجد كذلك قبل ما يبدا الدرس à l'avance ton matériel scolaire. الأدوات المدرسية ديالك اللي هو الليفغ الكتاب دفتر والسيلو الأقلام. Connecte-toi toujours à ton cours à distance. إذا غادي تكونيكتا ديما في الوقت المحدد للدرس ديالك عن بعد. رقم 5. Signale ta présence au début de chaque séance. غادي تشير أو غادي تبين لهم بأنك حاضر. Signale ta présence. رقم 6. N'hésite pas à demander de l'aide. لا تتردد في طلب المساعدة من الأستاذ ديالك. هذاك راه c'est ton droit حقك. Évite de faire des bruits qui peut déranger le déroulement du cours. إذن évite تجنب أن تقوم بإزعاج الأصدقاء أو القيام بالإزعاج لأن ذلك يؤثر سلبا على الدروس. إذا هنا نكون سالينا الصفحة 68. ألقاكم في درس جديد وإلى اللقاء. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب.
إلى اللقاء.